Oke sobat hidroponik, ini kita mencoba unboxing paket bibit ya. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Didobelkan lagi. Didobelkan lagi ini dengan plastik bubble lagi. Ya, ada satu lagi. Ya, pesanan kita ada 2 bibit, 2 kaleng bibit bejo dengan varietas SEMENTEL. Oke. Ya, 5.000 ya. Kita lihat ya. Bejo. Oke, masih bagus. Biji Selada Batavia SEMENTEL. Oke, bejo lagi ya. Oke, terima kasih. Ini sudah paketnya sudah kita terima, 2 kaleng bibit selada SEMENTEL bejo. Oke, aman semua.